जय जगन्नाथ सांग माने आउ जय माँ बांकेश्वरी। आज मो चैनल क्यूटी पाई 2.08 रे मो एमिति जणे माँ विषय कहवाकू जाऊँगी जहाँ पाखु गले कहीं केबे खाली हाथ रे फेरी नाही। से होउचंती गंजाम जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ बांकेश्वरी। माँ को ना नेले ही मनरे एक अद्भुत साहस आसी जाए। आज चलतु जानिबा माँ किछि अलौकिक महिमा। गंजाम जिलार 35 किलोमीटर दूर रे दिगपहंडी ग्राम रे अवस्थित माँ बांकेश्वरी मंदिर। माँ बांकेश्वरी केरांडीमाला पर्वत उपरे स्थापन होइछंती। बण पहाड़ घेरा रे 7 पहाड़ पछरे माँ आविर्भाव होइछंती। माँकर मंदिर एई प्रकार सांग माने देखंतु को प्रकार मंदिर एबे नुआरे तैयारी चलीची। माँकर मंदिर प्रथमे माँकर छोट मंदिरटे थिला, एबे माँकर नूतन मंदिर तैयारी होइछि। माँ को देखंतु केते श्रद्धालु भक्त माने माँ को पाखेरे रंग कनारे चूड़ी मानसिक करी बांधंती। कथारे अछि माँ को पाखेरे जी मनस्कामना करि थाए माँ निश्चय ता मनस्कामना पूर्ण करंती। माँ बांकेश्वरी रूप जेमिति शांत सेमिति प्रभावशाली। अनेक लोक कहते जे जेतेबेले जीवन रे चारिआडे अंधार देखा जाए सेतेबेले माँ को पाखेरे दीपटीए जाली देले सबु बाट आपे आपे देखा जाए। भक्तिर अर्थ केवल मंत्र पढ़िबा नुहे, भक्तिर अर्थ होउची माँ को निजर बोली भाविबा। जेतेबेले आमे तांकु माँ बोली डाकू सेतेबेले से आमर सबु दुख निज उपरकू नहीं जाती। माँ का आविर्भाव लोककथा अनुसार बहु वर्ष तले एही अंचल गंजाम जिलार दिगपहंडी पाख घंच जंगल रे ओ पहाड़ रे पूरापूरी जंगल परिपूर्ण थिला। कुहा जाए जे माँ सेठारे एक प्राकृतिक पत्थर रूप में पूजा पाउथिले। से समय स्थानीय शबर जातिर लोक माने माँ को प्रथमे ठाब करथिले। बहुत श्रद्धा और सह वनदेवी रूपे पूजा करुथिले। आरती चलंतु आरती देखिबा।
ଆଳତି ସରିବା ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ମାନେ ଆଗରୁ ତ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଲୋକ ଆସିନି, ଯାତ୍ରା ତ ହେଇପାରିନି ବୋଲି ମାଇରିଆରୁ ଡୁମ୍ବଳା ବଡ଼ୁମଳା ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଢାଳ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ମା ସେଇଠିକି। ସେ ଯାଇକି ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିବି ସେ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆସିପାରିବେ ବୋଲି। ଏଇଠି ଆସିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ମା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଢାଳ ଫିଙ୍ଗିବାରୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଗଭୀର ହେବ, ମାଙ୍କ କୃପା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ତାହା କେବେ ବିଫଳ ହୁଏନି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମା କେବଳ ପାହାଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଭରସା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ QTPie 2.08କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆହୁରି ଏମିତି ଭକ୍ତିମୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ।